Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God by which we call it the present. Higala, ang imong pakiguban ning takna, usa ka mahinungdanon nimo nga dako nga desisyon alang sa usa ka dakong haling sa pagampo niining mga takna. Kini nga tulumanon gimugna alang kanatong tanan aron kitang tanan madugtong diha kang Kristo dinhi lamang sa atong tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro, where you don't have to pray alone. Kalipay na mo higala ang sa makausapa makiguban, makigdugtong kanatong tanan niining usa ka tulumanon din ato masipong ang atong mga pagampo, ang atong mga pagdaig, pasalamat diha sa Ginoo tungod sa iyang pagkadako sa atong kinabuhi. Dili kita kapugngan nga kita magapasibaw sa atong pagpasalamat diha kaniya ug niining usa ka takna nga tulumanon sa pagampo sa gihapon higala amo ato kalipay nga kauban nato gihapon ang atong amahan sa ato North Central Mindanao Conference, Pastor Wilson Catolico. Good morning, Pastor Willie. Good morning, Pastor M. Salamat nga kita nakahimo na sab kay gayunan uban sa atong mga televiewers o kauban sa prayer warriors. All right, so matagkarogon niya, Pastor Willie, atong inspirasyon ang pakiguban, pakigdugtong sa atong mga prayer partners, ang atong mga care groups, ang atong mga small groups, ang atong mga team leaders, sa atong mga prayer partners. Walay puas nga nakiguban tungod kay ang mudagsang nga mga pagampo dinhi sa atong studio. Ang mga tawag, ang mga text dinhi kanato. Gamay ra kay ta, Pastor Willie, partner kon kita randuha. Apan aduna tay pagbati sa kadasig, maagak sab kita sa pagunahuna nga naatay mga kaubanan, mga prayer partners nga nakiguban sa pagampo sa atong moabot sa unsa man nga moabot nga mga prayer concerns nining kabuntagon. Busa higala diha sa atong mga screen naka-flash ang atong mga hotlines, ang atong mga cellphone numbers sa talk and text, sa Globe, sa TM, sa Smart. Pili ka lang depende kung asay pabor kanimo aron sa pagpadangat sa imong prayer request dinhi sa ato nga tulumanon. Ayaw na mong duha-duha, kini nga tulumanon gimugna alang kini kanimo aron mahimo kining usa ka dakong panalangin sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Sa atong pagpadayon higala, pinakamayo nga ato nga pangayoon ang presensya sa Dios pinaagi sa pagampo. Atong iduko ang atong mga ulo. Dagang salamat o Dios dining kabuntagon nga bisan sa unsang hagit sa kinabuhi, ang kaaway nagapaningkamot nga kami matandog ug mapukan diha sa imong atubangan. Apan kini o Dios usa lamang ka kasinatian nga imong gipakita kanamo kung unsa katamis ang imong pagdumala sa among kinabuhi sugod pa sa sinugdanan ug hangtod karon. Salamat o Dios nga kini nga tulumanon mahimo kining inspirasyon sa matag usa kanamo ug imong presensya
amo karon mamatikdan kay amo kini gipasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. All right, igala. So ninindak na among paaboto ng inyong pagtawag. Live kita dinhi sa ato nga studio sa South Philippine Union Conference, Hope Channel, South Philippines, no? Master Sun Avenue, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Niya kita sa 3rd floor sa atong buhatan sa South Philippine Union Conference. O usab sa ngalan sa atong mga administrator, ato President Pastor Leonardo Asoy, o ang atong Treasurer Sir Levi Baliton, ang atong Executive Secretary, usab si Pastor Edwin Golfan. Kami makiguban kaninyo higala kauban sa dakong puwersa sa atong mga volunteers diri sa Hope Channel, no? Aron sa pagserbisyo sa Cagayan de Oro ug kutob sa maabot sa atong signal. Partner, og doon na tayo mga nindot siguro karon nga mga inputs or gitawag nato nga mga reflections may kabahin sa pag-ampo aron ang ato mga viewers mahimong madasig o malipay sa mahimong inputs nga atong ipadagad nga kanila karon. Yeah, sumala sa ako nga nadunggan nga mga inputs Okay. o feedback. Okay. Daghan na ang na-influence nga nagaampo. O sila usab nagapangita og mga grupo, nag-organize sa grupo aron sa pag appeal niini nga ato nga let's pray. Yes. Bisan pa nga akong mga anak sa Amerika, Yes. si Ian o si Allison, sila subaybay usab ni. Yes, Meaning, let's okay. pray. Sa pagkaron partner na anak kita sa ika-25 nga episode. Karon ika-25 karon og ready na usab ni nga ma-post sa atong YouTube. Yeah. So kini nga mga post nato sa YouTube, nag-enjoy na sa mga atong mga televiewers, ang atong mga kaubanan, ang atong mga higala sa tibuok kalibutan. Og who knows, higala, one of the episode nga imong makit-an, madasig ka, nga taliwala usahay sa imong mga kapuliki, usahay dunay atong mga higala nga usahay nawad-an na og value sa ilang kinabuhi tungod kay sa pagkadaghan nga mga pagsulay, partner nga moabot sa kinabuhi apan ang Let's Pray Cagayan de Oro ilang na view sa ilang mga nahimutangan, naghatag kanila og nagakaigong ang kadasigon. Nagapasalamat lang tapadayon sa atong mga partners, Yes. mga leaders, atong care groups, uban pa nga mga kaigsunan, mga higalaan, nga naay kabalaka sa pagtabang sa uban sab nga kinahanglan. Muna partner nga, mas gitan-aw na itong pinagi nining atong tulumanon. Aduna siguro tayo mahimong mga lakang. Aron nga panghigusgan pagid pag-ayo nga ang influensya, ang prinsipyo sa gitawag nato nga mga prayer partners, atong mga care group, no? Atong care group, ang atong gitawag nga IEL, Evangelistic Integrated Evangelistic Lifestyle, no? Usa kini siya sa mga tool aron nga ma-enhance ang atong mga care group, ang atong mga small group, mahimo kini siya nga instrumental aron nga mahimo nga aduna sila pakigdugtong sa ato nga community, no? Tungod kay kining atong tulumanon partner, nagsalig lamang kita sa gitawag nga relasyon, no? Yeah. Ang relasyon ato sa kanunay ginapakatamis ug gani atong gikalipay ang atong mga prayer partners karon, ang atong mga team leaders, si Sister Gingging Locop Diaz Patag, si Brother Art Galarpe, si Pastor Rudy Jimenez diha sa Central Church, no? Central Church sa Cagayan, sa atong puntod. Okay, so mao ka na higala, no? Dili magpadayon ang ato Let's Pray kung wala ang atong mga care group. Yeah. Ang tinuod lang partner. So usa kini ka pagigdugtong kanatong tanan aron ang dakong puwersa sa pag-ampo mahimong atong masinatian nining panahona. Alright, so doon na tayo mga reflection partner nga ato siguro nga Okay. tanawon din sa ato nga mga atong gi-prepare sa ato dinhi og usa kini kanindot dinhi nga talan-awon sa ato nga kinabuhi gala nga ang ato di ay pakigdugtong diha sa Ginoo, partner. Kuada ni siya magahatag kanato og kinabuhi nga kita dili malugmok sa sala. No, ingon na ay usa ka panultiho diri, nag-ingon diri nga our liberty in Christ does not give us the right to indulge sin.
So kung nasayod kita sa kamaturan, nahibalo kita kang Kristo, dili day kini siya rason aron kita mupatuyang na lang sa ato mga sala. So because of gitawag nato nga prayer, mga kapaglaom, mga higala, ang pag-ampo nagaalsa kanato gikan sa sala. O doon na tayo gitawag, partner, nga accountability. Doon na tayo gitawag nga tama. tulubagon diha sa Tulubagon. Ginoo, ilabi na sa panahon nga kita nasayod sa kamaturan. What can you say about this, partner? Tinuod na nga natay tulubagon sa ato nga komunidad, sa atong gobyerno, o napod ta tulubagon sa atong Ginoo. Bisan tuod gitagaan ta og freedom kagawasan. Apan kining kagawasan ato ning ampingan nga makatabang sa pagtubo sa physical, mental o sa environment sa ato nga komunidad. Yes, so usa ka na sa gasa sa Ginoo gasa. nga gihatag kanato doon na kita kagawasan o mamugani hinungdan nga kita anaa sa nagkadaiyang mga gitawag nga baruganan. Apan kini nagkadaiyang mga baruganan, hopefully maghiusa ka nato kay si Kristo man ang atong tumong nga himayaon nining panahon na. So, what can you say about accountability, partner? Kining accountability na ay kini linkage or relation sa ato pagproteher. To protect, pag-protect o pag-preserve sa mga values. Na mga values, unsang binisiya sa values, mga maayong pamatasan. Aron nga kini ato kini nga proteksyonan mga pamatasan labi na sa panimalay. Okay, pamilya. Nakita ingon nga mga ginikanan, nakita accountability towards our family. Labi na sa atong mga kabataan. So, ang usa sa mga posible nga mga tips siguro nga kita nga maginikanan, we are encouraged to be more prayerful, so much so that we can teach, we can advise frequently no, sa atong mga kabataan. We can talk the love of God ngadto sa atong mga kabataan. We can discuss to them kung unsa ka tamis ang pagdumalas Ginoo. We can remind them being a good citizen, no? Tinuna. Kay the fear of God is the beginning of wisdom. Mao gyud na ang instill nato sa atong mga kabataan. So sa unang bahin, partner, doon na kita gitawag nga accountability, doon na kita gitawag nga tulubagon. Una sa atong mga kabataan. Og kini di ay nga tulubagon, partner, usahay matabunan. Adunay gitawag nato nga barrier sa diha nga kita nga maginikanan na hilabihan na kay ka puliki. Kabisi og mahimo nato gihimo natong excuse usahay. Maneglect natong atong dako nga responsibilidad. Ngayon si usa sa mga statement o mga sinulat nga there are many crimes that we have committed, but the greatest crime is abandoning our children. Really? Crime di ay na. Crime din na kanang atong abandonar. Wala nato, meaning wala nato gihimo ang atong accountability, wala nato gigampanan. And sometimes we rationalize because in the name lugar tungod sa ngalan sa ato mga buluhaton, sa atong gihunona nga mga responsibilidad, natay mga hectic kay nga mga schedules. So in the name of that, gihimo nato nga gihimo natong rason aron ang atong basic nga katungdanan sa atong mga kabataan nawagtang. Mao bitaw na ang murag subo nga butang nga ang uban ato gitudluan ang atong kabataan nagkulang ta sa pagtadol kanila. We have little time for them. Quality time. So really parents plays an important role in the life of our children, in the lives of our children. Kaya ingon pa gani ni kung di ko masayop si Napoleon Bonaparte. Give me a good mother and I will conquer the world. What a strong. Give me a good mother and I will conquer the world. Really? Pagkanindot, no? So, usahay na give me a godly parent. A model parents and I will be a good son or daughter. So,
ang balahang kasulatan man gud partner naghisgot man gud sa mga talento. Dunay gitawag nga sugilanon, dunay parabulo, no? Yeah. Nga ang usa ka tawo nga ang usa ka agalon nagsalig og mga talento sa Yeah. iyang mga ulipon. O we know the story. Yeah, makita ka na sa Matthew 25. Matthew 25, Okay. 14 to 30. Nadia ang parabulo ang sugilanon higala. Lindot kay na siya nga sugilanon tungod kay nag-share ka nato og idea nga doon na kita gitawag nga accountability. Doon na kita gitawag nga tulubagon o kana sa ato nga diskusyon ning kabuntagon kana nga tulubagon nahimo kana siya nga basic unang katungdanan nato sa ato mga kabataan. Anyway, partner doon na kita bahinon tani. Doon na niabot ini ka na nga mga prayer request. Gikan kang 0559. Please pray for me. I was just released. I was in a prison for 5 years. And I was born a Seventh-day Adventist. My case was murder until it was proven a self-defense. I have a tattoo and I want to erase it through laser and I need 15,000 for it is to aron nga kini ma-erase ang iyang tattoo. So dako-dako din nga tattoo siguro sa iyang lawas. Partner, please help me pray because I want my body to be really a temple of God. I want to dedicate myself to God. So 5 years siya nga na preso, Pastor Willie, o siya na bago lang na-release, no? Kaya na-proven siya nga katungihang case nga murder, na-proven nga self-defense. Alright, wala may ngalan diri, gikan ka 0559. Gikan sa kang 5460, please help me pray sa akong spiritual health, kay ang akong pagtuo diha kang Kristo gaanam o kawala. I need your advices and prayers for my faith to be strengthened. All right. So gikan kang 5460. May mo diha partner? Niha dinhi si gikan sa 0916901973. Please help me pray that during the labor of my sister for her first baby will all be safe and normal. We hope that she will overcome the operation and also the baby is suffering from hydrocephalus. And last, I do hope that my studies will not be affected anymore. Thank you and God bless. Napay usa Okay. from Lizel Rodolfo. Iyang interview to work in Saudi. Ato sab ni Ampo nga siya magmalampuson. Lizel Rodolfo. All right. Napa partner? Wala na. Okay, so kauban sa atong mga care group karon, sa atong mga small group, sa atong mga prayer partners, atong iduko atong mga ulo, magahimo kita sa special prayer. Let us pray. Amahan na mong balaan nining takna. Niini nga tulumanon. Gipadangat sa imong mga kanakan ng ilang mga handom, ang ilang mga pangaliupo o kini nga tulumanon. Let's pray kagayan diuro. Imo na gigamit sa pila ka mga kapanahunan aron mahimong instrumento nga magaagak sa imong mga kanakan diha sa usa ka tiunay nga pag-ampo. Nagapanimbasog ang kaaway sa nagkadayang pamagi o Dios. Apan niining pag-ampo karon kini imong hatagan og dakong pagtagad kay ikaw lamang among gisaligan o Dios. Ani ay usa ka higala namo, 5 siya ka tuig nga nabilanggo ug bag-o lamang siya nahimong gawas nun. Salamat o Dios sa imong mga pamaagi alang kaniya. Nangandoy siya og salapi aron nga mapala ang iyahang daghang mga tato sa iyahang lawas. Og gusto niya nga ang iyahang lawas mahimong tiunay nga templo nimo og nga ikaw iyahang mahimaya. Panalangin ni kining maong higala o Dios. Hatagi siya sa kusog sa matag adlaw. Hatagi siya sa gikinahanglan sa matag adlaw. Kalipay dihas pag-alagad ni ining katapusang panahon.
Karon nahimo siyang tiunay nga gawas nun. Dili na siya binalanggo ug ang iyang kinabuhi mahimong influensya ngadto sa uban. Padayon sab namo giampo Dios nga usa nimo ka anak karon. Wa siya maghatag siya ngalan apan matod pa niya nag-anam og kaluya ang iyang pag-alagad. Nag-anam siya og kalayo diha kanimo. Apan o Dios, pinaagi nining pag-ampo karon. Nasabtan namo nga ikaw sa kanunay walay higayon nga magapalayo sa imong mga anak. Busa ninintak na Ginoo kining imong mga anak ug uban pa nga nangaluyas pag-alagad. Musidlak sila pagbalik o Dios, bisbisan nimo sa balaang espiritu aron sila mabuhi pag-usab ug mahimong kauban namo nga magaagak sa mga nangaluya, pinaagi niining maong tulumanon. Salamat o Dios nga ikaw, among Dios, nagapaminaw karon sa among mga pag-ampo, kaya amo kinigipasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amo sab ginadala sa tubangan nimo o Dios, kining among mga kaigsunan nga naghangyo na sa igsuon nga ang iyang igsuon deliver sa first baby. Amo ginaampo ang safe and normal delivery nga iya kining ma-overcome bisan pang iyang operation. O iyang bata naga-suffer sa hydrocephalus, ikaw mag-aayo niini aron normal ang mao nga baby. Amo sa ibiampo ang pagtuon ni among igsoon nga nagahangyo karon nga iyang imong panalanginan. Usab si Lizel Rodolfo nga magakuha interview for work in Saudi. Hinaut o Dios, ikaw mag-auban kaniya, ihatag usab ang kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Igala, mao kato atong una nga set sa pag-ampo alang sa atong mga kapaglaom ni tagnaa. Dagay kong diri, when one door of happiness closes, another opens. But often we look as long as the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Balik kita unya sa unahan ni Gala, humanin pipila ka mga bulawanong pahinumdum. Gikan diri sa atong studio ay kamughawa. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Gala, padayon ka mong nakiguban, din sa ato gatulumanon, let's pray kagayan di oro. O among kalipay nga sa imong mga pag-ampo, gikan karon wala ka na magidusara. Kauban imong Hope Channel South Philippines, o nga to nga tulumanon sa kanunay kini mag-aagak kanimo sa imong panahon sa mga gumunhap sa imong kinabuhi. Kauban nimo ang South Philippines diha sa pag-ampo. Of course, sa atong mga care groups, no? Sa atong mga prayer partners, tako kahit o gitawag nga pasalamat sa ato mga prayer partners nga sa kanunay anaa kamo nagatabang sa pag-ampo diha sa imong nahimutangan samtang ikaw nagatan-aw dinhi karon sa telebisyon. Igala naga-participate sab ikaw sa pag-ampo ug daghan kita nag-ampo sa atong mga kapaglaom sa atong mga kaigsunan nga nangandoy sa kahupayan sa ilang kaugalingon o ang pag-ampo direkta nga mudagat diha kanila. Salamat kaninyo mga atong mga prayer partners, ang atong mga kapaglaom dinhi sa tibok Metro Cagayan
o kung ugaling kamo usab na adya karon, hatagi sa mininyog ideya. Pwede sa mo katawag nga kamo isip usa ka prayer partner sa Hope Channel na kamo karon diha sa inyong nahimutangan, nag-ampo tagaimi og idea. Tagaimi idea diha sa inyong nahimutangan, give us a call, no? Or mo text kamo nga kamo prayer partners diha dapita o kamo nagatabang sa gitawag nga pag-ampo. Partner, unsa Yes, atong partner. discussion may kalabot sa pag-ampo? Oo. Ang pag-ampo sumala ni San Pablo kanang way undang. Way undang. Pray without ceasing. Nga unsa ka ang buot ingnon na Apostol Pablo. All right. Na Yeah. So kay kun imo na siya gyud illiteral partner, kun pulo nga way undang way undang. ato pa ma-neglect na nimo ubang mga buluhaton kay di naman ka mo undang pag-ampo. Unsa man gyoy lawom-lawom mga pagsabot na part. Buot ingnon nang ang pag-ampo kining nagapasabot nga banding. No? Kaya because prayer is the best bonding with God. Sa ato pa bisag hilom nga sa una-una nalang gyud na ang imong concentration sa imong Ginoo. Bisan Kay panalitan inahan ka naglaba ka kung naglaba partner naglaba ka kinahanglan man kita maglaba na ang pulong sa Ginoo diha sa Biblia pray without ceasing. Na kinahanglan man ta maglaba unsa may ato ma-develop nga scenario da partner. Ato gyud ilhon nga naay nagabantay ka nato. Ang ato lang dito sa Ginoo nga bisag kitang nalaba, salamat nga kita gaantag kusog. Kita gaantag pamaagi, tubig nga atong ginalaba og strength nga og kabalaka, accountability nga maayo nga atong mga sinina atong panimalay, makaprotekta sa atong panimalay. O makasumpay, makarelate ko sa imong giingon partner nga for example, lagi kanang galaba nga inahan, pwede po siya mohonghong siyang galingon. Mingon pwede siya, Ginoo, samtang naglaba ko karon. Ang kahinlo ni ining sanina karon nga akong gilabhan, mausap unta ang kahinlo sa akong kasing-kasing. Posible nga na, no? Sa atong ginikanan. Bisan ikaw nagatutbrush. Nagatutbrush. Kanang imong ugaw, no? Toothpick. Toothbrush. Panghinlo man na. Paghinlo man na siya. Buhay pambitaw na partner, kada ligo na ako, di yun ako malimtan. Okay. Ako yun nabatasan nga pag-ampo sa ako. Magpasalamat. Magpasalamat sa tubig. Nga nagasimbolo sa mga What a good influence, partner. hinloan po ang akong kasing-kasing. Sige no. Yeah, kay biblical naman po gi-assert ang balaang kasulatan nga in all things give thanks. Magpasalamat in all ka. So things. you are saying nga sa panahon nga maligo ka, Before, ampo ko sige no. so dili hindi sayop din ang gingon nila partner nga muampo lang ta og panahon sa kaon. Tama na. Dako gigana Bisan pa gana yung mga comfort room. Oho. Still, do that. Yeah, while Take your comfort. yeah, tanan no, while driving. Driving. Kanang mag-drive po ta partner. Gaampo magita Atinaw gihapon na. samtang gadagan ang sakyanan nga manghinaot man ta nga di ta kapasakit sa uban, di ta masakitan. Kay while the car is on the move. Naagid ang danger kita na nato partner, di ba? Pero nindot kaayo na nga dili lang imong iampo ang kaugalingon, apan iampo sab nimo ang mga kauban nga drivers. Yes. That's accountability. Pray for others. Other driving on the road. So dili day gitawag nato partner nga imposible ang pulong sa Ginoo, pray without ceasing sa tanan nimong mga buluhaton. Although wala gid kay gitawag ang kaning formal nga prayer diha sama sa atong ginahimo diri. But in all things nga imong gihimo, ang pag-ampo presente. Na-tune up na ba ang imong mind, ang imong heart? Nga bisan unsa na gyud na connection sa atong magagahom. All right, higala usa ka nindot kaayong inputs, reflection alang kanatong tanan nga inig human ining ato nga tulumanon sa Let's Pray, dili na mo'y katapusan sa ato nga pag-ampo. Apan kini mahimo lamang nga introduction o sa imo nga nagka-diiyang mga buluhaton sa matag adlaw, mahimo ka man nga housewife, no? Kaning rule po sa mga housewife partner kung ato mahisgutan. Daghan nag-ingon mga murag ilala nang gibilitol bitaw. But kung ato ma-discuss ang rules sa pagkainahan partner. Pagkadako na siya kay nga rule. Wa lang nato na gi-count ang bili, ang value, ang ilang sakripisyo. Kay kun
itumbas nimo, i-compare nimo sa atong trabaho, murag mas bugat pa ang buluhaton sa usa ka inahan. Yes, muna nga Bugat kayo. ato gyud tun-an sab kita labi ang mga bana no, ang mga husband diha sa panimalay nga dili gid nato mabilitol or dili tam gani usahay maka-utter ta og words nga housewife raman ang akong asawa. Murag usahay kana nga statement or sentence partner murag Makabilitol ha? Maka-degrade. Maka-degrade sa pagbati tungod kay kun imo gyud silipon kung unsa gyud ang rules sa pagkainahan partner, wala gid na siya retirement. There's no retirement at all no sa pagkainahan. Ang inahan sa kanunay nagatan-aw sa ikaayo sa sulod sa panimalay no, sa physical, mental, social ug spiritual nga bahin. So a mother dako na siya gitawag nga accountability. Accountability. O gaygala na himong posible lang ang atong mga rule diha sa panimalay sa ato nga sosyedad kung ang tiunay nga pag-ampo na dagkutan diha sulod sa ato nga panimalay. Dunay altar no diha sa atong Pinoy-anan nga kanang nga altar sa kanunay ang kalayo nagasiga o walay pagkapalong ang maong altar diha. Dapita, partner. Tinuod na. Ato gyud na nga ampingan o kimo nato nga ang ato nga accountability ato gyud magampanan. So accountability higala usa na siya ka word nga ato karon ma-internalize sa atong kaugalingon nga ang giingon sa balang kasulatan sa 1 Corinthians 10:31 sa panahon nga ikaw magainom, magakaon ug unsay imong ginahimo, himaya ang ngalan sa Ginoo. Kanang paghimaya sa ngalan sa Ginoo higala mao na siya ato nga blessed kaayo nga katungdanan. Pribilehiyo nato nga duda tay usa ka binuhat labaw nato nga atong himayaon. Doon natay something nga i-present diya kaniya nga sa matag adlaw higala mo tag excited nga unsa kay akong ika-present sa akong Ginoo nini mga takna ngalan nga ako iyahang ulipon og siya akong gitawag nga agalon. All right, so mga kapaglaom, no, I hope kamo na enjoy o kamo nag-feel nga confident nga ang pulong sa Ginoo, ang pag-ampo nining kabuntago na himo nato nga kalanon sa unsa nato mga buluhaton kita mahimong magbalipayon sa pag-asdang nini. Na prayer request partner? Na. Okay. Niya taas siya. Gikan ka Mary Jane Albano, gikan sa Facebook partner, no? Ang atong mga viewers usab nalipay na usab diha sa Facebook, no? Tungod kay nakalinya ang atong mga episodes sa tanan natong mga local production sa Hope Channel higala naa na diha sa online. Good AM Hope Channel program. Let's pray kagayan Europe. Please pray for us OFW here in Dubai. Mary Jane Albano, Lani Walawala, Gina Makadangat, ug sa ako friend pod sa Saudi Arabia, Juliet Paygalan nga ilikay mi kanunay sa kapahamakan while we are here in the Middle East. Thank you so much, and please also include in your prayer Mr. Rogel Ocampos humawad nga makakita na siya og trabaho na siya karon sa CDO. Salamat Hope Channel. All right, so gikan kang Mary Jane Albano og usa ka sensitibo nga kahimtang partner ang atong mga Filipino nga tuwa karon sa ubang nasod, no, ilabi na sa Middle East nga sa kanunay nanimpalad daning kamot o gani higala makabati kita og mga taho, mga balita nga usahay anaa sila sa mga makatalagmanon nga kahimtang. Busa nga it's worth praying actually partner ang atong mga OFW, ang atong mga Filipinas nga tuwa karon sa nagkadian dapit ilabi na sa Middle East nga bahin sila igampuay gid nato, no? Kitang tanan siguro higala adunay mga parente, adunay mga higala nga tuwa sa Middle East ug sa ubang nasod kini angay natong iampo. So nining panahon na higala, let us pray for Sister Mary Jane Albano ug atong iduko atong mga ulo.
Salamat amahan nga langit no nining takna. Nga ang amo nga pagampo imong dunggon o ilabi na sa among mga kauban nga mga Filipino nga tuwa sa Middle East. Yes, Ang uban tuwa sa Saudi Arabia, ang uban tuwa sa Kuwait, ang uban tuwa sa Dubai o sa tanang mga dapit diin na imong pahimutang gitugutan ang imong mga kaanakan, mga Filipino nga muadto rin dapita aron manimpalad. O Dios, ang Let's Pray Cagayan de Oro Hope Channel South Philippines, kami karon imong gigamit, magaampo, magahangyo kanimo nga sila imong ibutang diha sa imong sabakan. Ipahiluna sila Ginoo sa usa ka kahimtang diin sila sigurado sa ilang pagkinabuhi. Buhaa kanila o Dios ang pagduha-duha nga sila makataggamtam sa imong mahigugmaong mga bukton. Magaablay kanila, magahatag kanila og kusog sa matag adlaw nga sa ilang pagpaningkamot alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi dinhi sa Pilipinas. Sila o Dios maproteksyonan, sila makabaton og maayong panglawas sa matag adlaw og ilabi na ang ilang pakigdugtong diha kanimo. Padayon sad namo o Dios giampo si Mr. Rogel Ocampos humawad nga siya usab o Dios makakita og panginabuhi nga alang ikasustener niya sa iya usab tibuok nga panimalay. Ikaw o Dios ang magatunol kanamo. Ikaw o Dios ang magahukad kanamo. Ikaw o Dios ang magahatag kanamo sa among gikinahanglan sa matag adlaw. Salamat nga kami dili kawad-an tungod kay ikaw man ang tinugdan sa tanang mga butang ug may pagtuo kami nga ikaw dili magapasagad imo kaming gipalangga sa imong pagpalangga nga walay katapusan busa malaumon kami nga nining taknaa ang imong tanang mga kanakan OFW sa tuwa sa Middle East ug sa bang dapit masiguro diha sa imong mga kamot kay amo kini gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Alright, Galas. Selby, komentaryo ni ining gamay nga atong gihimo nga na Okay, go nanawagan ahead, partner. pagpasalamat gikan sa layo nga dapit. May na ako nabasa din nga gamay nga nindot kayo nga text nga ako nadawat. Okay, go ahead. Ingon din partner, prayer, it is the only priceless but very precious and a gift you can give to anyone, anytime, and reachable to any distance. Any distance. So this is only the gift that we could give to distant people that we could not reach personally. Prayer. That's why we have the Let's Pray Cagayan. Yes. Kung saan ikagasa nga atong mahatag So kanina. regardless of the distance. Regardless of the distance, anytime. So mo nay lintungan ay partner nga namugna ang Let's Pray Cagayan. di Oro. Praise God. Okay, Galas, sa ato nga pagbalik unya sa unahan adunay usa ka panulti nindot gihapon partner nagingon, it isn't what you have or what you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about it. Let's pray always. Mubalik kita higala unya sa unahan human ining pipila ka mga pahinomdom gikan diri sa ato nga Hope Channel. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Igala, nini ato nga pagbalik atong gikalipay sa gihapon nga kamo naa diha karon og nakatagamtam sab kamo sa pipila ka mga gitawag nga panalangin alang sa pagkinabuhi nato sa matag adlaw
o kamo diha karon nga aduna sa mga kasinatian, kaagi sa mga gitawag nga mga kasakit o uban pang mga kalampusan, mahimo nimo kanang ipadayag dinhi sa ato nga tulumanon, no? Ang atong mga praises. This is also a praise program. Higala, not only a prayer program, a praise program sa kini siya nga ato mapadangat diha sa ato sab hunos, no? Sa imong pagpadangat sa imong mubo nga mga kasinatian dinhi sa ato nga tulumanon, daghanan ang nadasig. Balikan nato partner katong atong Yes, partner. gina sa mga atong mga Filipino OFW. Daghan ang ilang mga Kung dili lang ka nang nagtawag ka na to, apan daghan pa na. Daghan. mga OFW. In fact, kung maminaw ta sa mga balita karon partner, pagkadaghan sa atong mga Filipina nga nadihado dito sa maong dapit o kung sila kanang naa sila sa kahimtang nga dili kayo sigurado o alam po ay partner. Ang galang po. Tama. O sa laing bahin, ang OFW nakatabang jud sa ato sab nga Nasod. gobyerno. Sa Yes. atong nasod. Okay. Oh. So it is worth giving them In fact, inspiration. Our government Courage. call them as mga bayani, no? Yeah. Mga bayani tungod kay Yeah. ang ilang mga paningkamot dito, ang salapi nga Tinuod na. abot diri Nagkatabang sa nagahatag atong ekonomiya. na siya. Sa atong ekonomiya. So, alam po ay sila partner. Angay gud nato iyan po ang atong mga kaigsunan. Mga kaigalaan dito. Yes, so this is also to encourage, no? This would encourage usab kanato nga mga viewers nga kung kamo dunay mga unique nga mga sugilanon bahin sa ato mga Filipino overseas contract workers, no? Nga makapadangat sad sila sa mga mubo nga mga sugilanon aron kakutluan o mga pagtulunan kung unsa ka mahinungdanon ang pag-ampo sa kinabuhi. So all it comes back to prayer, partner. Tinood na partner pag-ampo. kay kung naata sa stranger place, no, sa langyaw ta. Wa Lisod lain, lisod gyud. Wa Lisod gyud. lain na dang panan ng atong Ginoo ug ang ato nga maayong pamatasan. Labi na partner Yeah. kung panalitan na ka sa dapit nga estanghero lagi ka, then nagbalatian pagi ka dito. Tinood na. Pagkadaghan ana nga mga gitawag nga kasanitian sa atong mga Filipino dito sa ubang nasod o kana higala dili kapugngan nga mahimo ka nang sa matag adlaw unod sa atong pag-ampo dinhi sa atong tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro. O rest assured, partner, ang atong mga care group ato sa kanunay nga ginapasalamatan o gina-encourage sa atong mga kapaglaom, sa atong tanang mga kaigsunan. Please organize, no? I-organize nato ang atong mga care groups, atong i-revive ang atong mga small groups, mahinungdanon nga ingredients ang atong care group, ang atong mga small group diri sa ato nga tulumanon. Kay kung wala sila partner, unsa may atong kadasig diri, no? So Yeah. pinagi sa atong mga care group nga magpabati sa ilang presensya. Oy pastor, niya mi diri, naminaw mi diri. Mutabang sab mi pag-ampo, no? Kana igo na mga kaigsunan nga dako kayo nga kadasigon nato dinhi nga kita makapadayon sa ato nga tulumanon. Kay wa tay plano higala nga kining Let's Pray Cagayan de Oro pila lang ka bulan. Apan kini atong gihandom nga kutob nga kita dunay Hope Channel, ang Let's Pray Cagayan de Oro makig-uban kaninyo sa matag buntag. Okay, gikan ka 6284, please pray for my friend that is at present pregnant, that when her labor comes, she will not suffer too much, and that whatever problems she is facing right now, she would realize that God is with her and that she would never lose hope. Okay, gikan ka 6284. Gikan ka 3191. Please pray for my brother that he would find peace and understanding. Okay, so mao kini ang mga panginaot, partner, na imo. Kaya po diri partner, please pray for the South Philippine Conference-wide Compori. It starts today. It is from the elementary to high school. High school. That this program of the South Philippine Conference would be successful and safe for the staff,
teachers and students, and that they may also learn from it. From 3968. Please pray for my second semester, that my grades would be good, and that this sem would go smoothly, that I may have the guidance of the Lord as I go to school every day. Caller from 6129. Napaisa. Please pray for my sister who is undergoing through a hard time, that they may conquer and be successful in this challenge she faces. Alright, so mao ka ng mga prayer request din higala nga bidangat din sa ato karon nga tulumanon og igampo ay gid partner dakong tigom na dito sa Mountain View College ang Pathfinder Kapuri, no? In fact, mo ato ay pud ko karon. Wato ay pugka. dito. Maghapon partner dito kita mismo sa arrival sa Mountain View College og pagkadaghan gyud sa mga bus, mga dagkong nga Wow. bus. Tibok Mindanao magod. Tinuod kay mga basis, mga rural bus. Og ang mga kabataan ato kanunay nga gipahinumduman nga mag-amping gyud kay naagid kanunay ang katalagman apan dako nga katabang ang pag-ampo ning panahon na. Okay, ninibahin na higala mga kapaglaom kauban sa ato mga care group kamo diha karon. Let us pray. Amahan na mga balaan sa walay puas, kami nagadangop diha kanimo. Padayon nga ginatunol diha kanimo ang among mga hangyo sa kaluoy. Ani ay usa ka higala, nagapadangat siya sa pag-ampo alang sa iyang usasab ka higala. Nga karong mga panahona nagakaduol ang iyang pagpanganak. Ug kining pagpanganak o Dios usa ka butang nga usahay makatalagmanon. Apan inintak na makasiguro kami sa imong pagtabang nining maong higala nga hapit na manganak. Nga sa iyang pagpanganak, anasas kahinsog sa panglawas, luwas ang tanan, siya og ang baby. Salamat o Dios nga kini nga kasinatian, mahimong pagtulunan sa matag usa ka namo, nga ikaw usa ka Dios nga maluwason. Amo sab o Dios ginaampo ang usa ka higala nga sa kanunay mahinumdum siya nga siya gimahal ug kanunay siya magbati og gugma, magabati siya og kalinaw pagsabot sa iyahang Pinoy-anan. Nga kining iyahang Pinoy-anan mahimong diyutayng langit dinhi sa yuta. Salamat o Dios nga kining usa ka higala karon. Pinagi sa imong bukton siya imong ablayan, imo siyang pahinumduman, imo siyang ipabati nga siya mahigalaon, nga ikaw mahigalaon kaniya ug sa tanang hitabo sa iyang kinabuhi ikaw makasabot kaniya. Busa ninintak na o Dios, mudangat ka sa iyahang atubangan ug siya mahupay sa iyahang mga gumunhap o mga pagsulay. Kaya amo kini gipasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Padayon kami amahan sa paghangyo kanimo. Kay ikaw lamang ang among Ginoo nga among gisaligan sa tanang panahon. Ug among ginahangyo nga imong pagpagkamaayo, pagpanalangin sa dako nga kampori nga ginahimo himuon karong semana didto sa Mountain View College. Ang kinigi panguluhan sa magtutudlo ang edukasyon nga departamento gikan sa elementarya hangtod sa high school. Amo giampo o Dios ang success, kadaugan ug kasiguruhan sa mga staff, teachers ug mga estudyante nga kina sila matitigan nga wala untay makabalda niini nga buluhaton. Amen. Panalangin ni Usab ang among igsuon nga naikabalaka sa iyang mga grado nga mahimo unta kini nga maayo ang iyang mga grades niini nga semestre nga iya usab matagamtam ang imong paggiya kaniya nga mahimo siya nga madinaugon successful sa iyang pagtungha. Niya usab ang mag-igsuon nga nasa sa kalisod undergoing through hard time, may mga hagit siyang kinabuhi nga mahimo siya nga conqueror niini, be successful niining tanang mga hagits nga iyang giatubang. Panalangin ni sa o Dios nga
manulunda maghatag kaniya protection o ang imong balang espiritu maghatag kaniya og kalinaw sa matag panahon. Salamat Ginoo nga ikaw nagapaminaw ug nagatubag niining amo mga pangaliya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Igala, sayod kami nga sa panahon sa ato nga tulumanon diri nga nagapadayon kamo sa nagaampo dinhi kanamo. O gamo na sa partner ang ato nga inspirasyon nga diha sa ilang nahimutangan samtang sila nagatan-aw ni nga tulumanon, because this is not only a mere program but this is a prayer program, partner. O ma-feel nato dinhi partner nga daghan sab ang nagaampo dinhi kanato. Because in a way sa atong pagdumala ni ini nga tulumanon, partner, dili man kita mga perfect, dili kita mga maayog yun kayo sa ilabi na sa natad sa television, partner. Naagi tayo mga gitawag nga kakulian. So gahangyo pud ta, partner, sa ilang ay paampo po ning ato nga tulumanon. We really need your prayers. We really need your prayer, partner. Basig maghunahuna man gud sila, partner, nga kita may tig-ampo diri nga di na kinahanglan ampo. Di na kinahanglan og ampo. Apan igala usa ka dako nga vacuum diri sa mua. Usahay mo gamay ang among paminaw dinhi sa panahon nga murag mabati namo nga kulang ang pagampo. Dino na. Pero sa diha, partner, nga ma-sense nato nga ginaampo po ta na ay puwersa di ay po di kan dili sa ato ang makaingon ta nga kini nga tulumanon mao ni siya usa sa pag-revive o pagdasig, pag-agak sa atong mga katawhan. So katamis sigala hunonaon dinhi mga taknaa masanagon ang atong pagkinabuhi sa tibuok adlaw kundi ay dunay nag-ampo kanimo, no? Kanang pagbati, partner, nga naday nag-ampo nako karong adlaw, no? Mo na bitaw nga awit nga someone is praying for you. Yes, Nindot kayo nga awit. Nindot kayo na, partner. Someone is praying wala for lang you. tayo mga kanta-kanta din atong tulumanon kay purely prayer Bitaw. ni, partner, pero sige lang naa sila ana nga mga gitawag nga alawiton. So higala, salamat sa inyong mga pag-ampo diha. O palihog padayunan ninyo ang inyong pag-ampo dinhi sa ato sa tulumanon sa Let's Pray. O usab ang kinatibok ang buhat sa Hope Channel Philippines, partner, no? Nga karon usab pinagis tabang sa Dios, nagbutang sa grasya diha sa kahanginan, no? Tinoda. Putting grace throughout the world. Atong pasalamatan, partner, ang Ginoo. Daegon kanunay siya, tigitagaan siya og lugway, kitag lugway kinabuhi nga makapahat ngadto sa uban kay murag gibati pud nato, gibati sa Hope Channel nga responsibility, accountability sa Hope Channel nga mahimo nga daghan nga mga Kristiyanon nga mainampoon. Yes, sa simple nato nga mga presentasyon, sa simple nga pag-ampo higala apan di ay ang Ginoo, no, matinud-anon nga nagatagad sa pag-ampo sa iya mga kanakan. O ikaw karon usa sa mga gitawag nga recipient, no? Siguro wala ma-mention ang imong ngalan apan sa diha nga nakig-uban ka, no? Sa diha ma-feel nimo ang Holy Spirit usab ang epekto gahom sa pag-ampo diha sa imong kinabuhi, igala. Ikaw kabahin na sa napanalanginan dinhi sa Hope Channel. Busang ang Hope Channel higala sa kanunay nagaauhag kanimo. Kung ikaw nagbati sa panalangin nga ikaw nakadawat sa kalipay pinagi sa atong mga local programs dinhi sa Hope Channel, isulti ka na sa imong mga higala, no? Ayo pugni imong kaugalingon nga naay Hope Channel nga nagadasig sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, nagahatag og paglaom. Okay, so sa ato pasalamatan sa mga atong mga district pastors, church pastors sa Metro Cagayan. O dili lamang din sa sulod sa syudad, apan sa outside of the city nga makaabot nining atong tulumanon. Tinuod ka na siya, partner. Alright, so ni ay last, partner, nga set sa prayer request. Imo ka nang basahon, partner. Okay, gikan kini sa 5836. Okay. Please pray for my cousins. He's studying in non-Adventist school like me. Please help us pray that we could stand in what is right, whatever the challenges is. And that God may touch the hearts of our professors, that they would understand our situation. From 18611, please pray for my friend. She just transferred school because of the Sabbath issues. Please help her that she would be comforted despite being away from home.
Okay, partner, so muna atong prayer request karon. Imo nang iampuan partner tapuson sa 777 prayer kaya naman tayo igong panahon Okay. sa pagpadayon sa. Amahan nga langit nun, salamat niining kay gayunan, imong gihatag kanamo. Niining tulumanon sa Let's Pray Cagayan. Padayon kami naghangyo sa imong trono sa grasya, niining amo nga mga kaigsunan. Dinhi ang nagatuon sa non-Adventist School, Sumala, nga naa sila mga handom o Dios nga bisan pa wala sila dinha sa tulunghaan nga imong giplastar apan naa sila o Dios sa mga tulunghaan diin sila makakabot sa ilang mga kalabuton nga sila makabuhat makatindog sa diha sa katarungan whatever is right whatever challenges ihatag kanila ang kalig-on silang pagtuo. Tandugon po ang ilang mga kasing-kasing silang mga professors na silang mahangyo unya may kalabutan sa ilang prinsipyo. Aniya sabang among igsuon nga among giampo nga nakatransfer siya gikan sa tulunghaan nga diin may problema sa Sabbath issues. Kami nagaampo nga tabangi siya sa pagbarog sa kamatuoran, pagtindog bisan unsang matabo nga dili matarog sa ilang mga prinsipyo pag-alaga diha kanimo. Kami kinakaampo karon uban sa imong makaanakan sa tibok kalibutan. Niining Initiative 777 nga kami hangyo kanimo nga ikaw magabubo sa imong balang espiritu individually and collectively sa tanan nimo nga mga katawhan sa tibok kalibutan nga hangyo namo o Dios ikaw maghatag kanamo kalinaw, kadasig, kalipay samtang kami nagabuhat o nagahulat sa imong haduol nga pag-anhi. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nimong makanakan dinhi sa Cagayan de Oro. O panalangin kining Let's Pray Cagayan. Kanunay kini mahimo nga tulay sa panalangin sa kadaghanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, gala sa akong kauban dinhi Pastor Willie Katoliko nga sa walay puas nakig-uban dinhi sa ato nga tulumanon Let's Pray Cagayan de Oro. Kini si Pastor M, magabilin sa promise of the day. Nga nagaingon sa buhat 2:38, Acts 2:38. Nagaingon, and then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Daghang salamat higala sa imuhang pakiguban dinhi sa atong tulumanon, haduol na ang pagbalik sa Dios. Ang Amen. kalibutan puno sa kasakit, puno sa kadautan, puno sa kaguol. Apan doon na kita'y saad sa ngalan sa Dios. Siya mag-aamping sa atong kinabuhi hantod sa sunod natong panag-uban dinhi sa tulumanon. Let's pray Cagayan de Oro where you don't have to pray alone.